चाकमा समुदाय की संस्कृति, भाषा और पारंपरिक रीति रिवाजों को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व भर में बिजू मेला उत्साह और गरिमा के साथ मनाया जाता है। ये पर्व चाकमा समाज की पहचान, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष 52वां रेज्जो हाबर बिजू मेला झरझुरिया स्कूल प्रांगण में आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर समाज के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। आगामी 14 और 15 तारीख को गंधा तईचा हरिपुर में बिजू अबा रंगदंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर सभी जाति एवं जनजाति के लोगों से उपस्थित रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई है। आयोजकों का कहना है कि ये केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सामाजिक समरसता का भी महत्वपूर्ण मंच है। आज गंधा तईचा एसडीएम कार्यालय में संबंधित अधिकारियों, आयोजक समिति और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में एक कार्यकारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले की तैयारियों, सुरक्षा व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अंत में सभी ने मिलकर इस वर्ष के बिजू मेले को भव्य और सफल बनाने का संकल्प लिया। डीडी रिपोर्ट, हेडलाइंस टुडे। नमस्कार। আমরা বিগত বছরের নাই অর্থাৎ বিগত বছরগুলির নাই এই বছরেও আমরা আমাদের গন্ধাছড়া মহকুমায় এই যে 7তম বিজু আবা উদযাপন করতে যাচ্ছি আগামী মার্চ মাস 14 এবং 15 তারিখ 2026। তো আজকে এই ব্যাপারে আমরা আজ গন্ধাছড়া মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে আমরা ওই 2 দিনব্যাপী যে বিজু আবা তার প্রস্তুতি কমিটি আমরা সম্পূর্ণ এই যে আমরা সেরে নিলাম। আজকা বিভিন্ন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন লাইন ডিপার্টমেন্ট হইতে। তো এই বিগত বছর যেভাবে আমরা সুন্দর করে এই অনুষ্ঠানটি আমরা উদযাপন করেছিলাম, তো এই বছরও আরও সুন্দর হবে বলে আমি মনে করি। তো বিশেষ করে আমরা এই বিজু আবা যে উদযাপন করি, এটা আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের এবারে 52তম স্টেট লেভেল বিজু মেলা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমাদের জর্জরিয়া নতুন বাজার জর্জরিয়া নামক স্থানে। ওই স্টেট লেভেল বিজু মেলাকে আমরা সর্বাঙ্গীন সফলতাভাবে প্রত্যেক সাব ডিভিশন থেকে আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে বিকশিত করার লক্ষ্যে আমরা প্রত্যেক মহকুমায় বিজু আবা অনুষ্ঠিত আমরা করে থাকি। ঠিক এই বিজু আবার থেকে আমরা রাজ্যভিত্তিক বিজু মেলায় আমরা অংশগ্রহণ করি। তো এই বছরের আমরা বিজু আবা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আমাদের গন্ধাছড়া মহকুমায় এই যে হরিপুর তেলাবাড়ি সংলগ্ন স্থানে। তো আমি অনুরোধ রাখবো সকলের কাছে ওই অত্র এলাকার জাতি উপজাতি সমস্ত সমাজপ্রেমী, ক্রীড়াপ্রেমী, সাংস্কৃতিক প্রেমী বন্ধুদের উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের সর্বাঙ্গীন সহায়তা আমি কামনা করি। সকলকে নমস্কার।